We don't want to fail, Lord. We don't want to fail. We need you. We need you, Lord. Bogna kiok teko stoko da plius dindia ko eketea. Nam sarakus tanako telebetara ki soteke. Abanaki o lindo lekos ambas o tiomba pala uapakue. Mamba la baki o kutoks aton deliki asana mate. Tira kwandele e shanamahi. O tekeya kanda namasta. Tesh lario tekeya. Danama o diruma palaku. Dombili para basore kita. Tanakaya katatatastu. Topruluku tanama mamaleses. Brula shako tenemekea. Barabiku tamakosha takasha. Thank you, Lord. Thank you. Oh, thank you because your Holy Spirit intercedes for every one of us. Thank you. In Jesus' name. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Mi oración en esta tarde es My prayer this afternoon is que estemos listos para la palabra. that we are ready for the word. Yo no planeé este mensaje. I didn't plan for this message El today. Espíritu Santo me llevó allí. The Holy Spirit led me to it. A veces el Espíritu Santo no nos da lo que queremos. Sometimes the Holy Spirit doesn't give us what we want. Bueno, mejor, Él todo el tiempo no nos da lo que queremos. Or I should say this, most of the time He doesn't give us what we want. Él nos da lo que necesitamos. He gives us what we need. Porque aún la palabra prueba nuestro corazón. Because even then the word trials or challenges us in our hearts. La Biblia dice, reprende al sabio The Bible says to correct or exhort the wise, y se volverá más sabio. and they will become wiser. Y aquí hay sabios, And amén. here there are wise people, right? Amen. Yo sé que usted es sabio I know that you are wise porque está aquí because you are here escuchando la palabra de Dios. listening to the word of God. Amén. Amen. Y quiero abrirles un poco mi corazón. And I want to open up my heart a little bit. Tuve la oportunidad de llegar un poco temprano para hacer todo el setup. I had the opportunity to arrive here early to do all of the media setup. Y al poco tiempo llegó mi hermana Sandra And soon after, our sister Sandra arrived, y ella empezó a orar, and she started praying, como lo ha hecho usualmente as she's usually durante done los it últimos 2 meses o 3 meses over the past 2 or 3 months antes del servicio. before the service. Y yo estaba escuchando lo que estaba orando. And I was listening to what she was praying. Y ella estaba orando, Señor, And in there she was praying, Lord, trae los hambrientos de tu presencia a este bring lugar. them with hunger of your presence today. Trae los quebrados Bring a them este lugar broken to this place para que te conozcan a ti. so that they may know you. Y voy a ser honesto, And I will be honest, esa oración a mí me sobrecogió por dentro. that prayer took me from the inside. Me preocupó, It worried me, pero me preocupó en este sentido, but it worried me in this sense. porque al ser el pastor de esta congregación, Because as being the pastor of this congregation, eso genera un compromiso it brings forth a commitment con Dios, with God, con sus hijos with His children, y con el mundo caído. and with the fallen world. Y no solo pedirle al Señor que traiga a las personas. And it's not just about asking the Lord to bring people. Lo que a mí me preocupó, What has been worrying me
sino estar preparados What has been worrying me is for us to be prepared para cuando eso ocurra. for when that happens, for when that comes to pass. Y por un momento, And for a while, I was able to understand lo que pudo haber sentido Salomón what maybe Solomon could have understood cuando fue colocado rey del pueblo de Israel, whenever he was placed as the king of Israel, donde el Señor en un sueño le preguntó, where the Lord in a dream asked him, ¿qué quieres que te dé? "What do you want me to give you?" Y yo pienso que Salomón estaba sobrecogido en su corazón, And I think Solomon was contrite in his heart porque todo el mundo quiere ser rey, because everybody wants to be king, pero no todos quieren la responsabilidad de ser rey. but not everybody wants the responsibility of that king. Y Salomón sabía And Solomon knew que no era su pueblo, that it wasn't his people, era el pueblo de it was Dios. God's people. Y él no pidió And riquezas, he didn't ask for riches. él no pidió la destrucción de sus He enemigos, didn't ask for the destruction of his enemies. él pidió sabiduría, He asked for wisdom porque entendió because he understood que él no lo podía hacer, that he couldn't do it. que si Dios no lo hacía, That if God didn't do it, nada iba a pasar, nothing was going to happen. que él necesitaba una capacitación That he celestial, needed to be prepared in a celestial way porque Salomón entendió because Solomon understood que el pueblo that his people era de Dios. were of God's. Qué responsabilidad What a responsibility guiar al pueblo de Dios. to guide the people of God, God's people. Y nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo, And we have a responsibility with the world, y es mostrarle a Jesús a la gente. and it's to show Jesus to people. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Now, why am I saying all of this? Porque para que el Señor pueda cumplir esas peticiones, Because in order for the Lord to be able to fulfill those petitions, nosotros necesitamos crecer. we need to grow. Necesitamos tomar decisiones. We need to start making decisions. Porque el Señor puede traer multitudes. Because the Lord can bring on multitudes of people. Y eso es lo que ha ocurrido en los avivamientos. And that is what has occurred in the revivals. Miles y miles de personas Thousands and thousands of people pasan por un lugar, go through one place, pero así como entraron, but in the same way that they se entered, fueron. they left as well. Espero que me esté haciendo entender. I hope that I'm being understood. No estoy diciendo que los avivamientos son malos, I'm not saying that the revivals are bad, o esté criticando los lugares donde hubo avivamientos. nor am I criticizing the places where revivals occurred. Todo lo contrario, yo anhelo que la gente sea On avivada. the contrary, I long for the people to go through a revival. Yo anhelo que todas estas sillas estén llenas de I gente long for all of these chairs to be filled with people. que tenga hambre y sed de Dios. People that have hunger and thirst of God, for God. Pero cuando las personas ya estén aquí, But whenever the people that are already, whenever the people will be here, es responsabilidad de nosotros it is our responsibility servirles to serve them y alimentarlos. and to feed them, nourish them. Es nuestra It's responsabilidad. our responsibility. Y eso a mí me sobrecoge. And that is what, Y eso a mí se me arruga el corazón, and this is what makes me feel it in my heart. no estar al nivel que Dios necesita To not be at the level that God needs us to be para rescatar a la gente so that we can rescue people y para alimentar a su pueblo. and to also be able to nourish and feed His people. Y por eso es que necesitamos crecer. And that is why we need to grow. Niños no pueden cuidar niños. Children cannot take care of children. Es un riesgo. It is a risk. Pueden hacerlo mejor They can do it. que ellos puedan, They can do it better than they can. pero no es lo que esos niños necesitan ser cuidados. But it's not what those children need and how to be cared for. Los adultos The adults deberían cuidar a los niños. should be taking care of those El children. problema es que todos nos sentimos The adultos, problem is that all of us feel like we're adults. pero estaríamos dispuestos But would we be willing a que el Espíritu Santo nos diga for the Holy Spirit to tell us si somos tan maduros como pensamos. whether we truly are as mature as we think we are? Alguna vez un predicador dijo, One time a preacher said, nosotros queremos la verdad, we want the truth, pero no estamos preparados para la verdad. but we're not ready for the truth.
No estamos preparados para cuando alguien nos abra la verdad en nuestra cara. We're not ready for whenever someone speaks the truth in our faces. Cuando personas nos apuntan esas áreas que no están bien. When people point at those areas of our lives that are not right. A veces hay personas que nos apuntan cosas que debemos corregir Sometimes there are people that point towards areas that we need to correct. y nos falta mansedumbre para no enojarnos. And we are lacking to be humble so that we don't, ¿cuál era la última que dijo? Para recibir So that we may be able to receive. We're not humble enough to be able to receive esa crítica. that critique, that feedback. Ahora, no me malentienda. Now, please don't misunderstand me. No quiere decir que a mí se me gusta recibir la crítica. I'm not saying that I do like to receive criticism. Y yo soy hiper mega maduro. And I am hyper, mega, super mature. No, no es así. No, it's not like that. A mí también me cuesta. I also struggle with it. Y me cuesta mucho. And I struggle with it a lot. Pero una cosa que yo sí sé But one of the things that I do know es que yo quiero crecer. is that I want to grow. Porque yo quiero ver a Dios moverse Because I want to see God move en la vida de muchos, in the lives of many a través de mi vida. through my life. Pero eso no va a pasar But that's not going to si happen yo no empiezo a madurar. if I don't begin to mature. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Ephesians chapter 4 verses 14 through 15 in the New Living Translation. Dice de la siguiente manera: Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. So Ephesians chapter 4 verse 15 through 14 through 15 says, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Verse 15, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of the body, the church. Entonces, la voluntad de nuestro Padre Celestial So then the will of our Heavenly Father es que maduremos is for us to mature y que desarrollemos las características de Jesucristo en nuestras and vidas. for us to develop the characteristics that Jesus had in our lives as well. Pero tristemente, But sadly, hoy vemos millones de cristianos today we see many Christians que envejecen pero nunca maduran. that grow old but they never mature. Algunas personas dicen, Many people often say, llevo 30 años con el Señor. I have been living 30 years in the Lord. Y si nos ponemos a ver la vida de esa persona, And if we begin to analyze and see that person's lives, sí, lleva life. 30 años con el Señor, yes, they do have 30 years with the Lord, repitiendo el primer año. repeating the same year. Porque no han madurado. Because they have not matured. Están atascados en una perpetua infancia espiritual, They are stagnant or stuck in a perpetual infancy, batallando con las mismas cosas, struggling with the same los things, mismos the pensamientos, same thoughts, las mismas the dificultades. same difficulties. Permanecen en pañales They remain being in diapers y zapaticos de lana. and wool shoes, ¿Cómo es? ¿Sí? zapatitos de lana, Sí, como las zapatos. huh? And booties. Ajá. I like that. Good. Thank you, Susan. ¿Por qué? Why is this? Porque nunca tuvieron la intención de crecer. Because they never had the intention to grow. Vieron la salvación como una llegada, They saw salvation as an arrival point, pero no como un punto de partida. but never as a departure point. Ahora, el crecimiento espiritual no es automático. Now, spiritual growth is not automatic. Requiere un compromiso deliberado de Pero- nuestra parte. It requires a commitment of liberado. Deliberado, o sea, Oh, a conciencia, como pensado, intencional. repítemelo otra vez la oración. Sí, requiere un compromiso intencional de nuestra parte. It requires a conscious commitment from our end.
tienes que desear You crecer. have to desire to grow. Tienes que decidir You crecer. have to make a choice and decide to grow. Hacer el esfuerzo de crecer To make the effort to grow. y persistir cada día en el crecimiento. Persist every day in that growth. Sabemos que el discipulado We know that discipleship es el proceso de asemejarnos a is the Cristo. process of assimilating to Jesus. El discipulado no es simplemente recibir clases. Discipleship is not just receiving classes, lectures. El discipulado es poner en práctica esas clases. Discipleship is to put into practice those lectures, those classes. Pero el discipulado empieza But discipleship begins con una decisión. with a decision. Entonces Jesús nos llama So then Jesus is calling us y nosotros respondemos. and we respond, we answer. Y comienza a discipularnos. And he begins to disciple us. En Mateo 9:9 In Matthew 9, chapter 9, hay una historia que dice así. there's a story that goes like this. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Matthew chapter 9, verse 9 says, as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Follow me and be my disciple, Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Entonces, cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, So whenever the first disciples decided to follow Jesus, ellos no entendieron todas las implicaciones they didn't fully understand the full implication of it, que esa decisión iba a tomar. what that decision would incur. Simplemente respondieron a la invitación de Jesús. They simply just responded to the invitation of Jesus. Y hoy en día And nowadays, es todo lo que it's necesitamos everything that we need para comenzar a ser discípulos de Jesús. so that we may begin to be those disciples of Jesus. Una decisión. One decision. No hay nada que moldear de tu vida. There is nothing to mold from Perdón, no hay nada que moldea más tu vida there's nothing else that molds your life more que los compromisos que tú hagas. than the commitments that you make. Y los compromisos que hacemos And the commitments that we make son los que Dios usa are those that God uses para nuestro desarrollo for our development and growth y para llevarnos a la vida de Cristo, and to be able to take us to the life of Christ. o por el contrario, Or on the contrary, si nosotros los compromisos que hacemos if the commitments that we make no es de crecer, are not of growth, son para destrucción. then they are for destruction. Pero en ambos casos, But in both cases, la decisión es nuestra. the decision remains ours. Hay una frase que dice, There's a phrase that goes, dime con qué estás comprometido tell me with what you are committed to, y te diré lo que serás en 20 and I años. will tell you what you will become in 20 years. Nos convertimos We convert en lo que nos comprometemos. into what Ser. we commit to be. Entonces, cuando se llega a este punto de compromiso, So then whenever we arrive at this place of commitment, a la mayoría de las personas many people, se les most people, pierde el propósito de Dios para sus vidas. most people lose the purpose of God for their lives. Muchos tienen miedo de hacer cualquier tipo de compromiso Many are afraid to make that commitment, y van a la deriva en la vida. and they just go with no direction and throughout their lives. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar. Nowadays, the young folks do not want to get married. ¿Por qué? Why? Porque no quieren hacer compromisos. Because they don't want to make commitments. Y si los hacen, And if they do them, quieren tener a la mano una ruta de escape. they want to have in their hand a way to escape it. Bueno, nos casamos Okay, we get married, y si no funciona nos and divorciamos. if it doesn't work, we get divorced. Y en el diseño de Dios And in the design of God, no funciona así. it doesn't work like that. Porque Dios no diseñó el matrimonio Because God did not design marriage con la salida de divorciarnos. with the escape of divorce. Hasta que la muerte, It's until death la única salida, is the only exit. nos separe. Do us part, until death do us part. Ahora quiero dar una claridad. Now I do want to clarify this. Dios sabe God knows que cada caso es particular that each case is specific, y Dios conoce el corazón en cada and caso. God knows the hearts in each home, Amén. in each case. Porque no es la letra que mata. ¿No es la letra? Sí, no es, ¿cómo decir? No es, sí, es que así Yeah. dice el Because versículo. it's not by the letter that it kills, Sino el espíritu que da vida. but by the Spirit
that gives life. Amén. Amen. Entonces, hoy en día los jóvenes So nowadays, youth no quieren tener compromisos. don't want to have any commitments, Al punto que también dicen, to the point that they also say, no quiero tener hijos. I don't even want to have kids. Porque saben que los hijos es un compromiso. Because they know that kids is a commitment. No se quieren comprometer ni siquiera con sus propias vidas. They don't even want to commit to their own lives. Pero la vida en Cristo But a life in Christ es una vida de is a compromiso. life of commitments. Otros se comprometen a medias Others commit just halfway con valores que se oponen al cristianismo with morals that oppose Christianity. para acabar frustrados They end up discouraged, frustrated, y en la mediocridad. and being just mediocre. Son personas que se dicen ser cristianos, There are people that call themselves to be Christian, pero apoyan causas, but they support causes. se comprometen con causas They commit towards que causes están en contra de la palabra de or Dios. movements that are against the Word of God. Van y marchan They go and march a favor del aborto, in favor of abortion. van y hacen propaganda política They go and make political propaganda por personas que están en contra de la palabra de for Dios, people who are against the Word of God, comprometidos con Dios committed to God y comprometidos con el mundo. and committed to the world. Como dice la palabra, personas en tibieza, tibios. As the word says, lukewarm people. Un pie acá One foot here y un pie allá. and another foot over here. Otros hacen compromisos con metas mundanas. Other make commitments with worldly Goals. worldly goals and promises. Quiero ser rico, I want to be rich. quiero ser famoso. I want to be famous. Y terminan desilusionados y amargados. And they end up discouraged, disillusioned, and bitter. Porque cada cosa que escogemos Because everything that we choose tiene consecuencias eternas. has eternal consequences. Entonces, So then, Pedro, el apóstol Pedro, the Apostle Peter nos aconseja que tomemos decisiones sabias, counseled us to make wise choices, compromisos sabios. wise commitments. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11. 2 Peter 3:11, Dice así: and it goes, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live? Entonces, en el crecimiento, So then in growth, ¿qué papel tiene Dios y qué papel tenemos nosotros? what role does God have and what role do we have? Porque ser semejante a Cristo Because in order to be similar to Jesus es que tomemos las decisiones que Jesús tomó. is to make the same choices and decisions that Jesus took. Suena lógico, ¿cierto? It sounds quite logical, right? Yo digo ser cristiano Call myself to be Christian, es porque sigo a Cristo. and that is because I follow Y Jesus. seguir a Cristo And to follow Jesus es tomar las decisiones que Él tomó. is to make the same decisions that He made. Es depender totalmente del Espíritu Santo It is to depend completely on the Holy Spirit para poder cumplir esos compromisos. in order to fulfill those commitments. Entonces, una vez que decidimos tomar en serio So then the day that we decide to take it seriously, ser semejantes a to Cristo, be assimilated, to be just like Jesus, tenemos que empezar a actuar then we need to begin to act de una manera nueva. or behave in a new way. Si lo estoy diciendo bien, If I am saying it correctly, diga amén. please say amen. Amén. Amen. Solo para 3 personas lo estoy diciendo Only bien. for 3 people I'm saying this then. I'm playing. I'm just jugando. Entonces, necesitamos abandonar So then we need to abandon ciertas rutinas viejas de nuestra vida certain routines in our old life, from our old life, y empezar a desarrollar nuevos hábitos and begin to develop new habits y cambiar intencionalmente and willingly change nuestra manera de pensar. intentionally the way that we think. Porque podemos estar seguros Because we could be sure que el Espíritu Santo that the Holy Spirit nos va a ayudar is going to en aid cada us uno de esos cambios. in every
every one of those changes. Filipenses 2, 12 al 13 Philippians chapter 2 verse 12 through 13. dice así. And it goes, Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. so Philippians chapter 2 verse 12 through 13 says, verse 12 says, Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. And verse 13 says, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Aquí no sé cómo lo vas a traducir. Dice, en este versículo In this verse, podemos ver dos partes del crecimiento we espiritual. can see two parts of the spiritual growth. Una está al final del versículo 12, One of them is at the end of verse 12, que es llevar a cabo, which is to go and obey and or have reverence for. y la otra And the second está al principio is at the beginning y es producir. and is to produce, ¿Sí? to produce, for God is working in you, Sí, una es obeying. obeying with Es el- God, and then what God is working in you, meaning something is being Ok. produced in you. Entonces, llevar a cabo, obeying, So creo que that to be able to obey, es nuestra responsabilidad. to go forth and do, to obey is our responsibility. Y el producir And the product, to what is being produced, es el papel que desempeña Dios. is the role that God desempeña. Development, no sé. That God develops. O como es el papel de Dios, es It's su, God's role. su compromiso. It's His commitment. It's God's role comes to be. Entonces, nuestro compromiso es obedecer, So then our commitment is to obey. y cuando obedecemos, And whenever we obey, Dios se compromete en producir. God commits Himself to produce something. Entonces, el crecimiento espiritual So then spiritual growth, es el esfuerzo de colaboración it's the effort of collaboration entre nosotros y el Espíritu Santo. between us and the Holy Spirit. ¿No le parece glorioso? Don't you think that's quite glorious? That's awesome. Trabajar con Dios, To work alongside with trabajar God. con el Espíritu To Santo. work alongside with the Holy Spirit. Yo alguna vez me preguntaba, I would often ask myself, ¿por qué el Espíritu Santo me ayuda why is it that the Holy Spirit helps me cuando yo soy el que debería ayudarlo a Él? when I should be instead the one to be helping Him? ¿Sí o no? Porque Right. Él sabe hacer las cosas. Because the Holy Spirit knows how to do things. El que no sabe soy yo. The one that doesn't know is me. Pero el Espíritu Santo es como el buen instructor But the Holy Spirit is like a good instructor que está derramándose en la vida de los aprendices that is pouring out Himself amongst those who are learning para que ellos aprendan a hacerlo. so that they may learn to do it. Amén. Amen? Entonces el Espíritu Santo So then the Holy Spirit trabaja con nosotros, works with us, no simplemente en not nosotros. just simply in us. Y este versículo está escrito para nosotros los And this creyentes. verse is written towards us believers. Y no se trata de cómo obtener salvación, And it's not about obtaining salvation, sino cómo crecer en la but salvación. instead how to grow in our salvation. ¿Usted sabía que es nuestra responsabilidad Did you know that it is our responsibility crecer en la salvación? to grow in our salvation? Hay un aspecto de la salvación There is an aspect about salvation que es pasado, which is past, otro es presente another one is the present, y otro es futuro. and another one is of the future. El aspecto pasado de la salvación The past aspect of it is salvation, es que Jesús is that Jesus, murió por He nosotros died for us, y nos salvó. and He saved us. Él murió en la cruz. He died on the cross. Él salvó nuestro He espíritu saved our spirit, y nos dio un nuevo and espíritu. He gave us a new spirit. El aspecto presente de la The salvación present aspect of salvation es que estamos creciendo is that we are growing en ser como Cristo. and growing in being like Jesus. Nuestra alma está siendo Our renovada soul is being renewed, o está en proceso de or salvación. is in the process of salvation. Y el aspecto futuro de la And salvación the future aspect of salvation es que nuestro cuerpo is that our bodies será salvo. will be saved.
recibiremos un cuerpo glorificado. We will receive a glorified body. Y ahí está el proceso de la And salvación that is the process of salvation. en pasado, presente y futuro, In past, present, and future. en espíritu, alma y cuerpo. In spirit, soul, and body. El pasado The past ya pasó. already happened. El futuro The future pasará. will come to be. ¿Qué nos queda? What's left? El presente. The present. El presente. The present. Ahí is es what donde remains. empezamos a crecer en la salvación. That is where we begin to grow in our salvation. Entonces, cuando nosotros armamos un rompecabezas, So then, whenever we build a puzzle, contamos todas las piezas. we count all of the pieces first. Nuestra meta Our es goal solo ponerlas juntas. is to just gather them all together. Pero la imagen en la tapa del But rompecabezas the image that's on the cover of that puzzle of the box nos dice cómo ponerlas juntas. tells us how they need to be arranged. Pero la responsabilidad de ponerlas juntas es nuestra. But the responsibility of putting them together is ours. El Espíritu Santo nos dice cómo ponerlas, The Holy Spirit tells us how to put them together, pero el crecimiento espiritual but the spiritual growth es empezar a colocar las piezas en el lugar is correcto. to begin to place the pieces in the correct places. Entonces mire esto, So then take a look at this. el agricultor trabaja la tierra. A person working in agriculture works the land. ¿Cómo es el campesino? No sé cómo se diga. The farmer. Yes, The farmer. el campesino trabaja la tierra The farmer works the land no para obtener tierra, not to obtain land, sino para desarrollar la que ya tiene. but instead to develop the land that they already have. Entonces Dios te ha dado una nueva vida So then God has given you a new life, y ahora tú tienes la responsabilidad de desarrollarla, and now you have the responsibility to develop it, como dice la Biblia, con temor y temblor. as the word says, with fear and trembling. Y esto significa And what this means, que tenemos que tomar that we have to take nuestro crecimiento espiritual en serio. our spiritual growth seriously. Cuando las personas adoptan una actitud despreocupada When people adopt an attitude of just not being worried, en su crecimiento not espiritual, worried about their spiritual growth, eso demuestra that shows que no han entendido that they haven't understood las implicaciones eternas de su decisión. the eternal implications of their decisions. Nuestro crecimiento espiritual es muy Our importante. spiritual growth is very important. Y no solo leer la Biblia, It is not just about reading the Bible. no es solo orar, It's not just about praying. es acerca de cambiar, It's about changing, de crecer a través de of compromisos. growing through commitments. Voy a explicarlo de esta I will forma. explain it in this manner. Yo era un joven I used to be a young person que pensaba que era diligente. who thought that I was diligent. Cuando me casé, Whenever I got married, descubrí I realized que cuando era soltero perdí mucho tiempo. that whenever I was single, I lost so much time. Pero cuando tuve hijas, And then when I had daughters, descubrí I discovered que recién casado perdí mucho tiempo. that being recently married, I wasted so much time. ¿Qué es lo que quiero decirle? What am I trying to say? Que los compromisos que empecé a adquirir en la vida That as I started gathering commitments throughout my life, me ayudaron a crecer they helped me grow y a ser un mejor administrador de mi tiempo. and be a better administrator of my time. Los compromisos que nosotros empezamos a adquirir en la vida en Cristo The commitments that we begin to acquire in our life in Christ, nos tienen que ayudar a crecer. they need to help us grow. Entonces, So then, para poder crecer, in order to be able to grow, necesitamos desactivar we need to deactivate el piloto automático. the autopilot in us. Y esto funciona para cualquier área de la vida. And this works for anybody Si quiero crecer en mi matrimonio, in any area of our lives. So for example, if I want to grow in my marriage, porque yo quiero decirle tal vez a todas las personas que están casadas que me están viendo, and I want to talk to everybody who is married, even those who are watching online, pueden tener you can have un mejor matrimonio a better marriage del que tienen ahora. than you have now.
pero necesitan trabajar. but you need to put work in. Amén. Amen? Yo quiero tener un mejor I matrimonio want to have a better marriage que el que tengo ahora. than the one I have now. ¿Y cuántos saben que el matrimonio es sacrificio? And how many know that marriage is sacrifice? Es amor verdadero. It's true love. Y no es el amor emocional que el mundo dice. It's not emotional love like the world says. Es una decisión It's a decision de negarme a mí to mismo, deny ourselves, deny de no ser egoísta, myself and not being selfish, de no enojarme por cualquier to cosa not get mad about every simple thing, y crecer. and then to grow. Pero para poder hacer eso, But in order to do that, tengo que desactivar el piloto I automático. need to deactivate the autopilot in me. Ahora, Now, para cambiar tu vida, in order to change your life, tienes que cambiar tu manera de you pensar. need to change the way that you think. Porque detrás de todo lo que haces Because behind everything that you do, hay un pensamiento. there is a thought. Cada comportamiento, behavior, Para cambiar, dijo. así, sí, detrás de Behind- todo lo que haces hay un pensamiento. Behind everything that you do, behind every behavior, there is a thought. Ahora voy a decir esto. Cada comportamiento es motivado por una creencia Every behavior is motivated by a belief, y cada acción es impulsada por una actitud. and every action is impulsed by an attitude. Y esto no lo descubrieron los psicólogos. And psychologists didn't realize this, or Esto Dios lo reveló hace miles de años atrás God revealed this thousands of years ago. y se encuentra en Proverbios And 4:23. you can find it in Proverbs chapter 4, verse 23. Y me gusta como lo dice en la Biblia, palabra de Dios para todos. And this is in the translation of the Word of God for everyone in Spanish. Dice así: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Before anything, take care of your thoughts because they control your life. En la Reina Valera o en la King James In dice: the King James Bible, cuida tu corazón it says, guard your heart, porque él mana la vida. because out of it, life, Como que fluye la vida. De because out of it, become- life flows out from it. Ok. Pero aquí está hablando acerca de somos gobernados But in here, it's talking about we are being governed por lo que tenemos en nuestra mente. by what we have in our minds. Pensamientos Thoughts producen that produce acciones. actions. Pensamientos Thoughts producen palabras. produce words. Ahora, imagina un paseo en un bote con motor, en un lago, Now imagine it being in a lake in a boat with a motor, con el piloto automático puesto en la dirección hacia el este. with the autopilot facing east. Ahí existe. Over there is east. Sí, hacia el este. Piloto automático. Autopilot. Brrr. Ya, en inglés sounds the same thing. Ok. Ok. Piloto automático. Autopilot. Brrr. Pero si tomas la decisión But if you make the decision de dirigirte hacia el to oeste, instead go west, ¿qué necesitas hacer? what do you need to do? Desactivar el piloto automático, Deactivate autopilot, tomar el control take control, y girar el timón. and turn the wheel. Y eso es un proceso de crecimiento espiritual. And that is a process of spiritual growth. Aunque hay personas Even though there are people que no lo hacen de esta forma. that don't do it in that manner, Tratan de voltear el barco they try to turn the boat para dirigir hacia el otro lado and steer towards the other way, y el piloto automático no los deja. but the autopilot doesn't let them. Hoy en día los carros son automáticos. ¿Cuántos tienen carros? How many people have automatic Recientes. vehicles, cars, Que tienen cruise control. that have a cruise control on them? Pero ahora no solo controla la velocidad, Not only do they control the speed, sino también controlan el timón. they control your steering wheel. Y a veces uno va manejando And sometimes you might be y driving, todo el tiempo lo está corrigiendo. and it's usually correcting it sometimes. Y uno empieza a batallar con el carro. And now you're struggling with the car.
¿No les ha pasado? Has that not happened to some of you? ¿O solo a mí? Or is it just me? Porque hay personas que nos gusta manejar un poco más hacia un lado Because there are people that like to drive more towards one side of the lane o hacia el otro or lado. towards the other side of the lane. Pero el cruise control, ese sistema de seguridad te mantiene en el centro. But the cruise control program in the car keeps you at the center of the lane. Y te vas a encontrar batallando. You might find yourself struggling, Y para que dejes de batallar and in order for you to stop struggling y lleves el carro para donde tú and you quieres, take the vehicle to your destination, tienes que desactivar ese piloto you need to automático. deactivate that cruise control. Ahora, Now, nosotros podríamos tratar de cambiar nuestra vida we could try to change our lives a través de pura fuerza de voluntad. through just pure effort alone, Pero sentiríamos resistencia todo el tiempo. of just our will alone and effort, but we would Tengo que orar, get resistance saying, oh, I have to pray, tengo que leer la Biblia, I have to read the Bible, tengo que dejar de fumar, I have to stop smoking, tengo que dejar de tomar alcohol. I have to stop drinking alcohol. A punta de, a punta de voluntad tratarlo de Doing hacer. it all by your own will. Va a llegar un momento There will come a time en que nos vamos a cansar por la tensión. that we will get tired because of the tension, the pressure. ¿Cómo hacer dieta? It's like doing a diet. Tengo que dejar de comer pastel. I need to stop eating cake. Tengo que dejar apple pie. No puedo I volver a can no comer longer apple eat pie. apple pie. Tengo que dejar de tomar I Coca-Cola. need to stop drinking Coke. Y tratándolo de hacer. And trying to Y do it, tratándolo de and hacer. trying and Y trying. pueda que lo logremos por un tiempo. And you may be able to do it for a while. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos vuelto a But how tomar many of us Coca-Cola have not returned to go drink Coke again y a comer pasteles? and to eat cake? Y nos contentamos diciendo, And we rejoice saying, bueno, comienzo el lunes, I'll just start Monday. comienzo en enero, I'll start January. comienzo el otro año. I'll start next year. Fuerza de voluntad. That's our own will. Eso pasa And that happens en nuestro crecimiento espiritual in our también spiritual growth as well. cuando tratamos de cambiar nuestra vida Whenever we try to change our life a fuerza de voluntad. through our strength of will alone. Decimos, We say, me voy a obligar a comer menos, I'm going to force myself to haré do más this. ejercicio, I'm going to force myself to dejaré de ser exercise. I desorganizado, will stop being dejaré disorganized. de ser I impuntual. will stop being impunctual. Y sí, nuestra fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, And yes, our own effort of will can make a short-term change. pero But escucha lo que te voy a decir, esto es muy importante. listen closely, this is very important. Interiormente In our interior of us, inside of us, se empieza a crear una tensión you begin to have a tension. y tarde o temprano And sooner or later, vas a terminar cansado. you will end up being tired. ¿Por qué? Why? Porque no estamos tratando Because we are not trying la raíz de los problemas. or treating the root of the problem. El cambio no se siente como algo natural. Change doesn't feel like something natural. Así es que nos vamos a cansar. So then we are going to get tired. Vamos a abandonar la dieta. We're going to leave the diet. Vamos a dejar de hacer We're ejercicios. going to stop exercising. Y tarde o temprano And sooner or later, volveremos a los viejos patrones de conducta. we will return to our old ways of life. Pero hay una mejor manera de hacerlo. But there is a better way to do it. Y es cambiar el piloto automático. And that is to change the autopilot. ¿Cómo se logra How do we achieve cambiar el piloto to automático? change the autopilot? La Biblia no lo dice en Romanos 12:2. The Bible tells us in Romans 12:2. En Nueva Traducción Viviente dice, In the New Living Translation, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. so Romans 12:2 in the New Living Translation says, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Mire que dice, no imiten las conductas de este mundo, Look what it says. Don't copy the behavior and customs of this world. empiecen a hacer lo contrario. Instead, do the contrary. No dice. It doesn't say that. No dice, dejen esas conductas It doesn't say leave those customs
haciendo estas otras by conductas. doing these other customs. No, No, it doesn't say that. dice, dejen de hacer esto It says, stop doing this y dejen que Dios les cambie ¿qué? and let God transform what? ¿Sus conductas? Your customs? No, No, it doesn't say that. la manera de pensar. To change the way you think. Entonces, el primer paso en el crecimiento So espiritual then the first step in our spiritual walk, spiritual growth, es empezar por cambiar la manera de is pensar. to begin to change the way that you think. Escuche esto. Listen to this. El cambio siempre comienza en la mente. Change always begins in the mind. El nuevo nacimiento es en el espíritu, The new birth is in the spirit, pero el cambio comienza en la but mente. the change happens in our minds. Aleluya. Hallelujah. La manera en que pienses The way that you think, the manner that you think, determinará cómo te will sientes, determine how you feel, y cómo te sientes and how you feel influirá en cómo actúas. will influence the way you act. Pablo dijo en Efesios 4:23, Paul said this in Ephesians chapter 4 verse 23. dice, en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes, según la Nueva Traducción Viviente. Verse 23 says in the New Living Translation, instead let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Entonces, So then, para crecer y llegar a ser como Cristo, in order to grow and become like Jesus, tenemos que desarrollar la mente de Cristo. we need to develop the mind of Christ. Tenemos la mente de Cristo, We have the mind of Christ, pero tenemos que desarrollarla. but we have to develop it. ¿Cómo? How? Con la palabra de Dios, With the Word of God, renovando los pensamientos. renewing our thoughts. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental The New Testament calls this change in the way we think, this mental change, arrepentimiento. repentance. Así lo llama, arrepentimiento. That's what it calls it, repentance. En griego In Greek, es la palabra metanoia, it's the word metanoia, que significa which means cambiar la mente. to change your mind. Entonces, una persona, So then if one person, nosotros confundimos we confuse arrepentimiento repentance con un sentimiento de tristeza, with a feeling of sadness, con lágrimas. with tears. Pero arrepentimiento no es But eso. repentance is not that. Arrepentimiento es cuando una persona dice, Repentance is when someone says, yo hacía esto I used to do this, y ahora and now voy en la dirección contraria. I go in the opposite direction. Y eso solo se logra And that is only achieved cambiando la manera de by pensar. changing the way you think. Filipenses 2:5, Philippians chapter 2 verse 5, en la traducción del lenguaje actual, in a version of the new language, new actual language, TAL, sí creo que es así. TLA, trans. Bueno, dice en una versión, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. It says, have the same manner of thinking that Jesus had. En otras versiones dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. In other versions, it calls it to have the same attitude, but this one refers to the same manner of thinking. Yes, 1 Corintios 14:20 1 Corinthians chapter 14 verse 20. dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. So 1 Corinthians chapter 14 verse 20 says, dear brothers and sisters, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. Entonces, nosotros sabemos So then we know que nos arrepentimos that genuinamente we repent genuinely y que vamos a producir frutos de and arrepentimiento that we are going to produce fruits of repentance cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. whenever we begin to change the way that we think. De otra forma no va a pasar nada. Because in trying it any other way, it won't happen. Nothing will happen. Por eso es que nosotros debemos llamar And that is why we need to call al pecado pecado sin, sin. y hacernos responsables del pecado And to become responsible of that sin para poder cambiar nuestra manera de so pensar. that we can change the way that we think. Si no, estaremos haciendo lo de Adán. If not, we will be doing the things of Adam. Adán, Adam, ¿comiste de lo que te dije que no comieras? you ate of the fruit which I told you not to? La mujer que me diste. It's the woman you gave me.
Eva, Eve, ¿comiste? you ate? Ah, la serpiente me engañó y comí. Oh, it was the serpent that deceived me and I ate. Serpiente, ¿qué hiciste? Serpent, what did you do? Y la serpiente hizo. And the serpent went like that. Héctor. Sí, bueno, Dios no habló con la serpiente. God didn't speak to the serpent. Vino juicio sobre la serpiente. Judgment came over to Pero the lo que serpent. quiero decir, But what I want to say here is, hasta que nosotros no cambiemos nuestra manera de but pensar, until we change the way that we think, no va a haber cambio. there will not be a change. El esposo que le pega a la esposa The husband that beats the wife y se acerca llorando, mi amor, and then approaches her saying, my love, perdóname. forgive me. Pero es que como tú me hablas así, But it's because if you talk to me the way that you do, ¿habrá allí arrepentimiento? is there repentance there? No, No, porque está echándole la culpa a otro. because he's now blaming others. Hasta que no asumamos la responsabilidad Until we become accountable or take responsibility y of it, cambiemos nuestra mente, and we change the way we think, no va a haber fruto de there will arrepentimiento. not be a fruit of repentance. Lo hermoso del arrepentimiento The beautiful thing about repentance es que abandonamos nuestros pensamientos is that we abandon our old thoughts y empezamos a tener los pensamientos de Dios and we begin to have the thoughts of Jesus, of en nuestra God, mente in our minds, acerca de nosotros mismos, about ourselves, acerca del pecado, about sin, acerca de Dios, about God, acerca de las otras personas, about other people, acerca de la vida, about life, acerca del futuro about the future, y de todas las cosas de la vida. and of everything else in life. Hacer nuestra la mentalidad de To be Dios ours, the mind of Jesus, the mind of God, y la perspectiva de Cristo and the perspective of Jesus, es verdadero arrepentimiento. that is true repentance. Porque cuando cambiamos la manera de pensar, Because whenever we change the way we think, vamos a poder cambiar verdaderamente. we will be able to truly change. La Biblia nos dice, The Bible tells us, nos manda it calls us to, a que pensemos de la misma manera en que Cristo Jesús for us pensó. to think in the same manner that Jesus thought. Y hay dos partes para pensar como Jesús And there are pensó. two parts here to think in the way that Jesus thought. Lo primero es el cambio mental. The first one is the change in our minds. ¿Cómo? How? Dejando de pensar pensamientos inmaduros, To stop thinking about immature thoughts, pensamientos de niños, thoughts of children, echándole la culpa a otros, blaming others, dejando de tener pensamientos to egoístas stop having egotistical or que selfish solo thoughts buscan nuestro propio provecho. that only look towards our own benefit. La Biblia dice, The Bible says, dejen de pensar como niños. stop thinking like children. Los niños son por naturaleza Children by nature completamente are egoístas. completely selfish, Y tenemos que empezar a revisar nuestras mentes and we need to start analyzing our minds si nuestras acciones if our actions están siendo gobernadas por pensamientos are egoístas. being governed by selfish thoughts. Los niños Children piensan en ellos mismos, think about themselves only, en sus necesidades. about their own needs. Un niño A child no da. doesn't give. Mío, It's mine, mío. mine. Compártelo. Share it. No, es mío. No, it's mine. Mis diezmos, My tithes, mis ofrendas. my offerings. Es mi vida. It's my life. Es mi tiempo. It's my time. Nadie me dice qué hacer. No one tells me what Porque to es do mío. because it's mine. Mío. Mine, mine. Good, Héctor. My mind. Yeah. Entonces, esta es una forma de pensar inmadura. So then this is a manner of thinking immaturely. Una manera madura de pensar A mature way of thinking es pensar que somos árboles. is to think that we are trees. Ahora déjeme terminar el pensamiento. Now let me finish that thought. Salmo 1 dice que somos árboles Psalm 1 says that we are trees plantados junto a corrientes de agua, next to flowing rivers que da su fruto en su tiempo that give forth fruit in their time, y su hoja no cae. and their leaves do not fall. Bueno, aunque a mí ya se me han caído la mitad de las hojas. Even though my leaves are already gone halfway,
have already left me halfway. Estoy jugando. I'm just joking. Pero lo que quiero decir es que el árbol But what I'm trying to say is that the tree nunca produce fruto never produces fruit para sí, for itself. es para otros. It's for others. Nunca un árbol Never would a tree se jacta de que su fruto es dulce. rejoice because their fruit is sweet. No puede. It can't. ¿Por qué? Why? Porque el árbol Because the tree no se puede comer su fruto. cannot consume its own fruit. Los que saben si es dulce o no The ones who know whether it's sweet or not son los que prueban de ese fruto. are those who taste of that fruit. Por ejemplo, For example, una persona que dice, a person that says, yo camino en amor, "Oh, I walk in love. yo camino en gozo, I walk in joy. yo camino en paz, I walk in peace, en paciencia, in patience, en el fruto del in the Espíritu. fruit of the Spirit." Yo a una persona así Now, a person like that, no le creería. I wouldn't believe them. Yo le preguntaría a su esposa, I would ask their wife, porque ella sí va a poder decir because she will truly be able to say, qué clase de fruto what kind of fruit está dando ese hombre. is that man giving? Si es fruto If it's good fruit, o es bruto. No, or es en if it's español. fruit, or if he's giving good fruit, or is a brute. Funciona bien. Yeah. ¿Ok? Entonces, tristemente, So sadly, muchas personas nunca crecen más allá many people don't grow beyond de esta manera de pensar. that way of thinking. Y la Biblia dice que el modo egoísta de pensar And the Bible says that the selfish way of thinking, es la fuente it's the source de todo comportamiento pecaminoso. of all sinful behavior. Romanos 8:5 Romans 8:5, dice dice así, nueva traducción viviente. New Living Translation. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Romans 8:5, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Entonces estamos hablando So then we're speaking que para poder pensar de la misma manera que Cristo Jesús pensó, about that in order to be able to think in the same way that Jesus thought, lo primero es dejar de pensar pensamientos the inmaduros. first thing is to stop thinking of immature thoughts. Y lo segundo And the second es empezar a pensar con madurez. is to begin to think maturely, Abandonar la to inmadurez abandon immaturity y empezar a pensar and to begin to think con madurez. in a mature way. Y esto es concentrarse en otros, And this is now to be able to concentrate on others, no en nosotros and not in mismos. ourselves. Es en el gran capítulo sobre el amor verdadero In the great chapter about true love de 1 Corintios of 13, 1 Corinthians 13, en el versículo 11 Pablo concluyó in verse 11, Paul concluded la señal de la the madurez sign of maturity. y dice así: And it goes like this. cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando me hice adulto, dejé atrás las cosas de niño. So 1 Corinthians 13:11 says, "When I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things." Hoy en día, Nowadays, muchos cristianos nos equivocamos many Christians make the mistake al pensar que la madurez espiritual in thinking that spiritual maturity está medida por la cantidad de información bíblica que sabemos, is measured by the amount of biblical knowledge that we have, en la doctrina que conocemos, in the doctrine that we have, en lo bien que in predicamos. the way that of how well we preach. Y aunque el conocimiento es una medida de madurez, Even though knowledge is a measure of maturity, no es todo lo que se necesita. it's not all that is needed. La vida cristiana es mucho más que creencias, The Christian life is way y more than convicciones. just beliefs, convictions. incluye nuestra conducta y nuestro carácter. It includes our character and our conduct. Y nuestros hechos deben estar alineados And our actions need to, our truths, our facts con need lo to be que creemos aligned with what we believe
Y lo que creemos And what we believe debe estar respaldado por un comportamiento needs to be backed by a behavior semejante al de Cristo. similar to that of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, por eso es que el cristianismo no es una religión, So then that is why Christianity is not a religion, tampoco es una filosofía, nor is it a philosophy, sino una relación But con it's- Jesús y un estilo de vida. that a relationship with Jesus, ¿y qué más? Y un estilo de vida. And a lifestyle, a relationship with Jesus Sí, and a lifestyle. correcto. Y ese estilo de vida And that lifestyle es pensar en los demás, is to think about others, como Jesús lo hizo, just like Jesus did. en lugar de solo pensar en Instead of nosotros. just thinking about ourselves, Pensar en otros to think about others. es el corazón de lo que significa ser semejante a Cristo. It is the heart of being someone whose heart is like Jesus. Y la mejor evidencia And the best evidence of it, del crecimiento espiritual. is that from that spiritual growth. Efesios capítulo 5 versículo 2, Ephesians chapter 5 verse 2, según la Nueva Traducción Viviente, New Living Translation. dice así: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ephesians chapter 5 verse 2 says, "Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God." Ahora, esta manera de pensar no es antinatural. Now, this manner of thinking is not anti-natural. It's not unnatural. Es contracultural. It's countercultural. Es exigente y es difícil en este mundo. It's expecting and it expects much, and it's challenging for this world. Pero gloria a Dios But glory to God que el Señor nos ha dado de su Espíritu that the Santo. Lord has given us of His Holy Spirit, Y es por eso por lo que no pensamos and that is why we don't think de la misma manera en que este mundo in the piensa. same way that this world thinks. Ahora, es necesario que crezcamos. Now, it is necessary for us to grow. Es necesario que empecemos a dejar de pensar en nosotros It's mismos. necessary for us to stop thinking about ourselves. Es necesario It's que necessary empecemos a pensar for us to begin to think en la iglesia. about the church. La iglesia es el mejor lugar Church is the best place para empezar a crecer. to begin to grow. No llegamos temprano We don't arrive on time por nosotros. because of us. Llegamos temprano We arrive early por amor de los demás. out of love for others. Es la misma manera It's the same way en que nosotros modelamos in which we model el amor de Dios the love of God como padres a nuestros hijos. as parents to children, to their children. La mejor forma de enseñar doctrina The best way to teach doctrine no es con palabras, is not by words, es con comportamiento. it's by behaviors. La gente no va a hacer People will not do lo que les digamos, what we tell them to do. va a hacer They will do lo que nos ve hacer a nosotros. what they see us do. Si queremos una iglesia comprometida, If we want a committed church, tenemos que pensar en otros we need to think about others y empezar a comprometernos nosotros. and begin to commit ourselves. Y yo quiero lanzarles un reto. And I want to challenge you guys. ¿Estás viendo Are you seeing la iglesia que quieres ver? the church that you want to see? ¿Cómo te imaginas How do you imagine la iglesia de Cristo? the church of Christ? Por eso es que necesitamos madurar, That is why we need to mature, para no hacer lo que nosotros podemos to not do what we can do, ni lo que nosotros queremos, neither what we want to do, sino hacer but instead do lo que se necesita hacer. what is needed to be done Por amor out of love a aquellos que van a llegar, to those who will arrive, a aquellos que se están perdiendo, to those who are missing out, que en este lugar
that in this place, van a conocer a Jesús. they will get to know Jesus. La iglesia The church es donde practicamos el verdadero amor is where we practice that true love, para después so that in the future mostrárselo al mundo. we can share it with the world. Amén. Amen. ¿Cuántos estamos dispuestos a crecer y a How many madurar? are willing to grow and to love? Y no se trata de cuánto tiempo hayamos And conocido a Jesús. It's not about how long we've known Jesus. Siempre podemos crecer más. We can always continue growing more. Siempre podemos madurar We can más. always mature more A la estatura to the stature de Cristo of Jesús. Jesus Christ. Una tendencia natural A natural tendency es a medirnos con los demás. is to measure ourselves with our peers, Pero Dios no nos mide but God doesn't measure con us los demás. by our peers. Él nos mide He measures con us su Hijo. with His Son, Y tiene amor y and He misericordia. has love and Y mercy, nos anima and He encourages para que us sigamos so that creciendo. we continue growing, Para que podamos desarrollar so that we can develop todo el potencial all of the que Él potential ha colocado en that He's nosotros. placed inside of En la us, vida de in the Cristo life of Christ que vive en nosotros. that lives in us. Póngase sobre sus If you may pies. please rise on your feet. Y le pido que se ponga sobre sus pies And I ask that you please rise on your feet, porque los grandes compromisos because the greatest commitments se hacen de pie. are done on our feet. Y no es un compromiso And con los it's hombres, not a commitment with men, es un compromiso con Dios. it's a commitment with God. Ahora, no se desanime Now, don't be discouraged si tal vez en ocasiones if maybe at times se nos olvida el compromiso. we may forget our commitment, Porque lo bello de todo because the beauty of it all es que el Señor sabe que somos is imperfectos. that the Lord knows that we are imperfect. Pero si empezamos a desajustarnos del But if we compromiso, begin to adjust ourselves from that commitment, tenemos la oportunidad, we have the opportunity por el amor y la gracia by His loving grace y la sangre de and the Jesús, blood of Jesus de volver a retomar. to return back, Porque Él es grande en misericordia. Porque Él nos ama. because He is great in mercy and He loves us. Él no nos desecha. He doesn't discard us. Aunque nos equivoquemos, Even though we make mistakes, nos levantamos. we rise up. Aunque se nos olvide Even if we forget crecer to espiritualmente, grow el spiritually, Espíritu Santo the Holy Spirit nos va a volver a poner en la ruta. He's going to place us back on the path. Entonces hoy, So then today, no tengas temor do not have fear a hacer un compromiso to con make a Él. commitment with Him, Porque Él sabe because He knows cómo nos toma de la mano, how He takes us from cómo nos ayuda a with crecer His en amor. hand to grow in love. Él solo necesita He only needs nuestra decisión. our decision. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos And right there where you are, please close your eyes y hable con papá. and speak with our Father. Y mientras tanto nos despedimos. And in the meantime, we say goodbye to Facebook. So Facebook, thank you for joining us. I hope that you were blessed by this message. Come and visit us in person, and stay tuned for next week's message. God Bye-bye. bless.